गर्मी दाने, गमोरिया, प्रिकली हीट रैश या नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं हीट रैश। ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसकी वजूहात क्या क्या है। इस वक्त एशिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान के बड़े शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर में गर्मी दानों की वजह से पेरेंट्स बच्चों को लेकर आ रहे होते हैं। पाकिस्तान में इसको गर्मी दानों के नाम से बोला जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो गमोरिया के नाम से इसको बोला जाता है। और बड़े शहरों में जहाँ पे टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है और एनवायरनमेंट में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तब ये दाने निकल आते हैं। इसके अलावा अगर हम मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर इसको प्रिकली हीट रैश के नाम से बोला जाता है। या नॉर्मल लैंग्वेज में जो यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं हीट रैश भी सर्च कर रहे होते हैं। आज हम स्पेसिफिकली तौर पर, हम खुसूसन तौर पर हम बात करेंगे कि प्रिकली हीट रैश की वजूहात क्या क्या है। सबसे पहले हमें इसकी वजूहात को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास जो आए उनके पेरेंट्स ने कंप्लेन किया कि ये क्यों निकल आए हैं इनको गर्मी दाने। तो वजूहात को समझना ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, वो भी आप देख सकते हैं। इसका इलाज क्या है उसके ऊपर भी मैंने बात की है। कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि घरेलू टोटके में लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि नुकसानदेह है, वो भी उसके ऊपर भी मैंने बात की, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम खुसूसन तौर पर 7 वजूहात की बात करेंगे कि 7 वो वजूहात है जिसकी वजह से बच्चों में गर्मी दाने निकल आते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं हूँ डॉक्टर शाहिद और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ टीवी। अगर हम बात करें कि गर्मी दाने, गमोरिया, प्रिकली हीट रैश या हीट रैश क्या होते हैं, ये छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, माथे के ऊपर होते हैं, गले के ऊपर होते हैं, जहाँ जहाँ पर पसीना ज़्यादा जमा होता है, ग्रोन एरिया में होते हैं या हाथों में होते हैं। इसके अलावा कमर के ऊपर सबसे ज़्यादा बच्चों में देखे गए हैं। एक छोटी सी वीडियो में आपसे ज़रा बच्चे की शेयर कराता हूँ, ये वीडियो देख लीजिएगा। इस बच्चे के ऊपर छोटे छोटे दाने हैं और ये छोटे छोटे दाने जो है इसके गले के ऊपर आसानी से देखा जा सकता है। ज़रा पहले वीडियो मुलाजा कीजिए। दाने हो रहे हैं। अच्छा, ये बड़े बड़े दाने चेहरे के ऊपर है जी। और कहीं पे है नहीं। ये कब से हो रहे हैं? एक हफ्ता हो गया जी। तो इस वीडियो में देखिए बच्चा कह रहा है कि मुझे जो है गर्मी लगी और उसके बाद से जो है मुझे छोटे छोटे दाने निकल आए। तो हम इस वीडियो में हम 7 वजूहात की बात करें तो सबसे पहले वजह जो हमने देखा वो था कि बच्चों में या बड़ों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से और इन्वायरमेंट में जब नमी बहुत ज़्यादा होती है तो पसीने निकल आते हैं। और बार बार जब पसीने निकल आते हैं और यही बच्चे जब पसीने को साफ नहीं करते, नहाते नहीं हैं, तो यही पसीना जम जाता है और जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं वो बन हो जाते हैं। जब आपके पसीने खारिज करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, गुदूद होते हैं, जब वो बंद होते हैं तो आपके जिस्म के अंदर गर्मी रह जाती है और गर्मी बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से आपके जिस्म में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जो कि वीडियो में आपको आप आसानी से देख सकते हैं। इसको अगर हम देखें कि ये जो छोटे छोटे दाने हैं ये तब निकल आते हैं जब बच्चे नहाते नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी जो हमने वजूहत देखती ये है कि बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं और पसीना या तो वो किसी कपड़े से साफ कर रहे होते हैं या वही पसीना उसके जिस्म के ऊपर जज़ब हो जाता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि आप कैसे इस पसीने से आपको बचा सकते हैं, वो वीडियो आप ज़रा देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ खुसूसन तौर पर हम बात करेंगे वजूहात की। अगर हम दूसरी वजह की बात करें तो वह है गर्म कपड़े। जो माँ बाप बच्चों को गर्म कपड़े पहनाते हैं, और गर्म कपड़ों की वजह ये नहीं है कि वो इतने गर्म होते हैं कि सर्दियों के कपड़े होते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े होते हैं जिससे या तो छोटे छोटे धागे निकले होते हैं या रबड़ जो है वो टाइट बांधी होती है, बेल्ट टाइट बांधी होती है, या पूरा पैंट होता है शॉर्ट नहीं होता, या ऐसा शर्ट होता है जो कि आस्तीन फुल होता है, जिससे होता यह है कि बच्चों को हवा जिस्म पे नहीं लगती। और जिन जिन बच्चों को हवा नहीं लगेगी वहाँ पे पसीना जमेगा
اور پسینہ جمنے کی وجہ سے وہاں سویٹ جو گلینڈز ہوں گے جیسے میں نے بات کی وہ بند ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے ان پہ چھوٹے چھوٹے دانے جو ہے وہ نکل آئیں گے، جس سے بچے جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم تیسری وجہ کی بات کریں جو سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے وہ ہے کہ بچے جو ہے وہ اس موسم میں آم کھا رہے ہوتے ہیں اور بے انتہا پیرنٹس جو ہے وہ آم لے کر آتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا مئی جون کا جو آم ہوتا ہے اس آم کو ایک گیس ہوتا ہے جس کو ہم ایتھیلین گیس کہتے ہیں، جس کو ہم کارپیٹ کے نام سے زیادہ ہم زبان میں کہتے ہیں، اس کو زیادہ مقدار ان آموں کو جو صحیح طریقے سے پکا ہوا نہیں ہوتا، جو ابھی کچا ہوتا ہے، اس کو پلوں سے یعنی کاٹ کے ان کو پودوں سے کاٹ کے ان پلوں کو زبردستی زور سے اسی ایتھیلین کے گیس سے پکایا جاتا ہے اور جلدی سے جلدی پکا کے ان کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے اور پھر ان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس ایتھیلین گیس کی کچھ مقدار اس آم میں رہنے کی یعنی رہ سکتا ہے یا پھر زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے وہی آم جب آپ کھائیں گے تو آپ کے منہ میں چھالے بھی پڑ سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کیمیکلز تیز کیمیکل سے اس کو پکایا جاتا ہے اور وہی کیمیکلز آپ کی باڈی میں جب جاتا ہے تو آپ کی باڈی میں چھوٹے چھوٹے دانے سویٹ گلینڈز جب بہت زیادہ سویٹ نکالے گی تو پھر اس میں بند ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان آموں کو نہ کھایا جائے جو کہ مئی اور جون میں ہے، اور اگر کھائیں گے تو کیسے کھائیں گے وہ میں نے اگلی ویڈیو میں بات کی ہے کہ اس کو کس طریقے سے کھایا جائے اور کب تک اس کو رکھا جائے تاکہ اس کا گیس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے، اور کون کون سا آم ہے جو کہ آپ کو کھا سکتے ہیں، کون کون سے آم اس کے اوپر میں نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے کہ وہ کون کون سے آم ہے جس سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں گرمی دانے کے نکلنے کے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ بچوں میں جب پسینے نکل آتے ہیں، چوتھی وجوہات کی اگر ہم بات کریں تو جب بچوں میں پسینے نکل آتے ہیں تو میل پن باڈی میں آ جاتی ہے اور اس وقت بیکٹیریا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے جسم کو اریٹیٹ، آپ کی میل پن کی وجہ سے آپ کے جسم میں آپ کی سکن کے اوپر اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اور وہی اریٹیشن کی وجہ سے آپ جسم جو ہے وہ خارج کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سویٹ گلینڈز بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آ سکتے۔ تو ایسے بچے جو کہ دن میں ایک دفعہ نہ آتے، 2 مرتبہ نہ آتے، ان کو زیادہ سے زیادہ نہانا چاہیے اور صابن سے صاف طریقے سے نہانا چاہیے۔ کون سے صابن سے نہانا چاہیے گرمیوں میں اس کے اوپر بھی میں نے نیکسٹ ویڈیو میں بات کی ہے کہ گرمی دانوں کا علاج کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ہر قسم کی علاج کی بات کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم خصوصاً وجوہات کی بات کر رہے تو یہاں پہ وہ مناسب نہیں ہے بتانا۔ اس کے علاوہ تو ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ نہانا چاہیے تو اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم 5ویں وجوہات کی بات کریں تو 5ویں وجہ میں یاد رکھ لیجئے گا کہ جو بچے گرم مسالہ جات کا استعمال کرتے ہیں اور خصوصاً طور پر زیادہ چکناہٹ کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں چونکہ جسم گرم ہو جاتی ہے اور ایسے مسالہ جات عموماً طور پر تو گرم ہی ہوتے ہیں، یا پھر ان کھانوں کا جو کہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں جیسے اسپائسی فوڈ ہو گیا، باہر کا جنک فوڈز ہو گیا، یہ گرمیوں میں بہت بچے جو ہے وہ باہر کے کھانوں کے شوقین ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ گرم ہوتے ہیں کہ آپ کی جسم میں سویٹ کی چانسز بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہی سویٹ جو ہے آپ کے بلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جب وہ بار بار جمے گا اور اس سے بھی آپ کو جو ہے گرمی دانے نکل آ سکتے ہیں۔ اگر ہم 6 وجوہات کی بات کریں تو وہ ہے کہ بچوں کو سفید کلر کے کپڑے پہنانے چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں، یہ کسی نے بھی نہیں بتائی کہ سفید کپڑوں سے ہیٹ جو ہوتا ہے وہ جذب نہیں ہوتا اور جو باہر سے ہیٹ آ رہی ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مقدار میں اندر چلا جاتے ہیں، زیادہ تر مقدار میں وہ جسم پہ کپڑوں پہ لگ کے یعنی ریفلیکٹ ہو جاتا ہے، اندر نہیں جا پاتا۔ اور جو دھوپ کا جو یعنی جو دھوپ ہوتی ہے جو باہر بچے نکلتے ہیں اس کے اوپر بھی جب دھوپ لگتی ہے تو وہ اندر جذب نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے گرمی دانوں کے نکلنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم 7ویں وجوہات کی بات کریں تو یہ بھی سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے نہا لیتے ہیں، نہانے کے بعد وہ آ کے اپنے آپ کو ٹاول سے صاف کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے گا
کہ टॉवेल से ऐसे बच्चों को साफ न करें। टॉयल से साफ करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो टॉयल होता है उसके ऊपर छोटे छोटे धागे निकले होते हैं, इससे आपके बच्चों को स्किन के ऊपर इरिटेशन, खारिश होने का खतरा होता है। और फिर जब आप खारिश करेंगे तो वहाँ पे आपके जिस्म के अंदर इस तरीके से केमिकल रिलीज हो जाते हैं कि वहाँ पे स्वीट ज़्यादा बनने का चांसेस हो जाते हैं और फिर आपके जो है वो स्वीट ग्लैंड जो ब्लॉक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो छोटे छोटे दाने निकल आ सकते हैं। तो ये 7 वजूहात है जो सबसे ज़्यादा देखा गया है बड़े शहरों में, और खुसूसन तौर पर जैसे मैंने बात की उन बच्चों में जो कि जहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा शहरों में गर्मी थी और नमी ज़्यादा मौजूद थी और स्वीट का ज़्यादा चांसेस थे। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं कि गर्मी दानों से कैसे बचा जाए। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको सामने आ जाएगी। इसके अलावा गर्मी दानों का इलाज क्या है, घर में आप कैसे इलाज कर सकते हैं, क्या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या प्रिकली हीट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लोशन का इस्तेमाल जो लोग कर रहे होते हैं वो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी मैंने बात की, वो भी आप देख सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच।